देखंतु ये होची टांगी कपिलास रोड। आपण टांगी कपिलास रोड रे देवगा बाजार को जीवा पड़ो आपन को। देखंतु ये होची देवगा बाजार रू आपण राइट टर्न नेबे। राइट टर्न नेला परे मात्र 4 किलोमीटर रु 5 किलोमीटर गला परे ठीक रास्ता कड़ रे आपण ये जलप्रपात देखि परिबे। चलो आ मात्र अल्प बाट देखो यही रास्तार पूरा पाखरे आमर ये झरणाटी। वीडियो शूट करने को आसीचु देखिबा। गो दीपक ये जो पानीटा कोठू आसुची जाई ये पानीटा बंदरू बड़ बंद कोठी सेटा? हाँ ना सेटा कोठी ये आगे पड़ो सेटा सेटा से बंदरू आसुची एठी। ओहो ना सेठी पानी ताले बड़ बंधरु एटा बाहरुची ना। देखो ये हूँ बंधनुआगां वाटरफॉल। जेहेतु वर्षा दिन नहीं पानीर मात्राटा कमी जाइए। चलते आम सेपट को जीवा केमिति। मोसा बंधु को जीवा को रास्ता
ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ନା ଏମିତି ବାଟ ଅଛି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରିବାକୁ? ଏମିତି ଯାଇକି ସେଇ ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି ସେଇଥିରେ ଲାଗିଛି ଗଲା। ଗଲା ସମ୍ବଲପୁର ଗାଁ ଭିତରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଆମ ପାହାଡ଼ରୁ ଆଇଛୁ ନା ଏଇଠି ବାହାରୁଛି ମାଟି? ଏ ପାଣିଟା ପୁରା ଲାଗିଛି ଛାଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଡ୍ୟାମ୍ କରାଇ ରଖାହେଇଛି। ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଏଠୁ ପାଣିଟା ଆମର ଯାଉଛି ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗାଁ ବନ୍ଧ ନୂଆ ଗାଁ ଝରଣାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଆସିତେ ଯାଇକି ସେଠି ବାହାରିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ପାଖ ହେବ ଆଉ। ଏ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସାଇକେଲିଆ ଚାଲିକି ଏଇଠି ସିଧା ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଉଛି ବଡ଼ ବନ୍ଧ। ଏଇ ବଡ଼ ବନ୍ଧରୁ ପାହାଡ଼ର ଝରଣା ପାଣି ଆସିକି ଟିକେ ଅଟକିକି ରହିଛି। ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଭରପୁର ଏ ବଡ଼ ବନ୍ଧ।